उम्मत इस वक्त मुश्किलात में और घिरती जा रही है। अभी एक सिचुएशन है जिसका सामना आने वाले दिनों में फ़लस्तीन के मुसलमानों को करना पड़ेगा। पहले इसराइल ने प्लान किया हुआ था कि वो 1 जुलाई को कर गुज़रेगा। ये जो 1 जुलाई गुज़री है चंद दिन पहले, इसमें इनका प्लान था कि वो वेस्ट बैंक का इलाका वो है जो असल में बैतुल मक़दस, मस्जिद अक्सा, यरूशलेम का वो सारा एरिया जहाँ मुसलमानों की काफ़ी तादाद मौजूद है, इसे वेस्ट बैंक कहते हैं। यहाँ मुसलमानों की आबादी हमेशा से मौजूद थी। मुसलमानों की आबादी 1946 के मैप के मुताबिक पूरे ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा थी। इनकी ज़मीन भी ज़्यादा थी। यहूदियों ने किस साजिश के तहत ये रकबे हड़पे और किस तरह जनाब वाला इन पर कब्ज़ा किया, इंशाअल्लाह इस पर बात हम अगली वीडियो में करेंगे। ये आबादी और रकबे इन्होंने बढ़ाते बढ़ाते, गैर कानूनी आबादकारी करते करते और ज़मीनों पर कब्ज़े करते करते इसराइल के पास इस वक्त 20,770 मुरबा किलोमीटर का रकबा है। और जो वेस्ट बैंक का इलाका है जिसे वो अपनी मलकियत के अंदर शामिल करना चाह रहे हैं, इसे ज़म करना चाह रहे हैं ग्रेटर इसराइल के प्लान के अंदर, जहाँ यरूशलेम का शहर है, जहाँ मस्जिद अक्सा है, जहाँ पर वो टेंपल ऑफ सुलेमान तामीर करने की राह हमवार कर रहे हैं। ये वो ख़ित्ता है जो इनके लिए बहुत अहम है, हमारे लिए भी बहुत अहम है। वेस्ट बैंक का एरिया 5,655 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है और यहाँ पर 3 मिलियन फ़लस्तीनी रहते हैं, 30 लाख फ़लस्तीनी। तीसरा जो इलाका है वो बड़ा ही काबिल ज़िक्र है और वो गज़ा की पट्टी है जो सिर्फ 365 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। वहाँ पर मुसलमानों को महदूद किया हुआ है। 2 मिलियन मुसलमान वहाँ पर रह रहे हैं। इस वक्त दुनिया में कुल यहूदियों की जो तादाद है वो 1,47,00,000 है, जिसमें इसराइल में 67 लाख, जबकि फ़लस्तीन की तादाद 1,30,00,000 है फ़लस्तीनियों की तादाद, जिनमें से जो तादाद यहाँ पर रहती है वो 50 के लगभग है, यानी 50 लाख के करीब है। और बाकी 55 लाख जो हैं ये अरब ममालिक में रहते हैं और 7 लाख बाकी ममालिक में फैले हुए हैं। ये सारी दुनिया में फैले हुए हैं और दुनिया भर में फैले हुए जो यहूदी हैं उनकी तादाद कुछ इस तरह है। अमेरिका में 57 लाख, फ़्रांस में 4,50,000 हैं, कनाडा में 3,52,000 हैं और 15 लाख जो हैं वो दूसरे ममालिक में फैले हुए हैं। अब इनका प्लान क्या है? इनका प्लान ये है कि जो वेस्ट बैंक का एरिया है जिस पर नेतन्याहू ने वोट लिया, यहूदियों ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करके सदर बनाया, प्लान ये है कि ये जो यरूशलेम का एरिया है वेस्ट बैंक वाला, जहाँ बहुत से मुक़द्दस मकामात हैं, वो ये लोग कानूनी तौर पर इसराइल में शामिल करवाएं, जिसे अब वो अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। 1 जुलाई को इन्होंने ये करना था लेकिन वो ख़ुद नहीं कर पाए। इसकी क्या वजूहात हैं मैं आपको बताता हूँ। अब वो इसको अगले चंद हफ़्तों में करेंगे। बहुत से अखबारात हैं जिन्होंने इसे रिपोर्ट किया है। अल मॉनिटर एक अखबार है जिसमें यह दर्ज है कि अगले चंद हफ़्तों में ये प्लान पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। ये अखबार मिडल ईस्ट का मशहूर तरीन अखबार है। अब इसके ख़िलाफ़ मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए। बैतुल मक़दस, मस्जिद अक्सा और ये अम्बिया की सरज़मीन है तो मुसलमानों के लिए बड़ी मुक़द्दस है। यहाँ पर बहुत सी मुक़द्दस निशानियाँ हैं और इसराइल बड़े अरसे से इस पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। यहाँ पर वो एक दीवार बना रहे हैं ताकि फ़लस्तीनियों को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और कोई बड़ी मुज़ाहमत का उन्हें सामना ना हो। इस दीवार को वो सेपरेशन वॉल कहते हैं। ये दीवार तकरीबन 700 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर तक ऊंची है, 8 मीटर तक ऊंची है, यानी कि 25 फुट ऊंची है। और मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये जो फ़लस्तीनी हैं इनको डिवाइड करके छोटे छोटे एरियो में मुसलमानों को कैद कर रहे हैं और आगे उन पर जुल्म कर रहे हैं, उनका पानी बंद कर रहे हैं, उनकी खुराक बंद कर रहे हैं, अद्वियात बंद कर रहे हैं। इनके लिए ये बड़ी आजमाइश का वक्त है और ये असल में उन फ़लस्तीनियों की आजमाइश नहीं बल्कि ये सारी उम्मत की आजमाइश है। मगर सद अफसोस 2 मुसलमान मुल्क जो बिल्कुल खामोश हैं, जिनकी इकॉनमी अच्छी है, जिनका असर रसूख मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है और जो बहुत नज़दीक हैं, और वो फौरी तौर पर उन्हें रिएक्ट करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनमें से पहला जो यूएई है, यूएई यानी दुबई, और दूसरा जो है वो KSA, किंगडम ऑफ सऊदिया अरेबिया।
تجارتی اور دوستانہ محاذ پر اسرائیل کے ساتھ اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ اب یہ فلسطین کے لیے بھی بات نہیں کر سکتے، اور جو ملک بات کر رہے ہیں ان میں سر فہرست ایران ہے، ترکی ہے، اور انڈونیشیا نے بھی بڑا زبردست سٹیٹمنٹ دیا ہے اس پورے معاملے پر۔ انڈونیشیا نے کیا کہا؟ انڈونیشیا نے یہ کہا ہے کہ دنیا بھر کے ادارے اسرائیل کو ایسا کرنے سے باز رکھیں۔ یہ جو توسیع کر رہا ہے، فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے اور وادی اردن کو اپنے قابو میں کرنے کی سازشیں کر رہا ہے اور اپنا حصہ بنانے لگا ہے، دنیا اسے روکے اور اس سے باز رکھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا میپ بنایا ہے اور نیتن یاہو نے، دونوں نے خود اپنا ایک میپ بنایا ہوا ہے جو کہ قدرے ایک جیسا ہے، جسے آپ اس وقت اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ کافی حد تک ایک جیسا ہی ہے، اور وہ اسرائیل کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، گریٹر اسرائیل کی طرف وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر مسلمان قوم آج نہ جاگی تو یہ ہمارا جو بیت اللہ ہے یہ بھی اس گریٹر اسرائیل کا پھر حصہ بنے۔ ملیشیا بھی اس ایشو میں اسرائیل کے مخالف کھڑا ہے۔ پاکستان پہلے سے اسرائیل کے خلاف ہے۔ ترکی نے بڑا واضح سٹیٹمنٹ دیا ہے اس بات پر۔ ترکی نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل انیکسیشن سے باز رہے، ورنہ اس کے اس عمل سے خطے کا امن داؤں پر لگ جائے گا اور دنیا اس بات کے لیے اسرائیل کو قائل کرے۔ اب اس کے بدلے پھر اسرائیل نے کیا کیا؟ دوستو، اسرائیل نے یہ کیا ہے کہ ترکی نے بیت المقدس میں جو مسلمانوں کا قبرستان ہے اس کے باہر ایک یادگار تعمیر کروائی تھی، ایک سٹرکچر، ایک یادگار تھی، اسے تعمیر کیا تھا۔ تو اسرائیل نے یہ کیا کہ اپنے فوجیوں کے ذریعے، اپنے پولیس والوں کے ذریعے، سپاہیوں کے ذریعے اس کو گرا کر ترکیوں کے اس بیان کا ان سے بدلہ لیا ہے۔ تو یہ یادگار گرا کر ترکی سے اس نے اپنا بدلہ لیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان جو فلسطینیوں کے لیے بات کرتے تھے اب خاموش ہیں، جن میں UAE ہے اور KSA ہے اور مصر ہے، اور بھی عرب ممالک اس موضوع پر بات نہیں کر رہے۔ اب وجہ کیا ہے کہ اس نے اس پلان کو چند ہفتوں کے لیے مؤخر کیوں کر دیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان ممالک کا پریشر، کون سے ممالک؟ جن کے آپ کو میں نے نام بتایا ہے، ایک تو وہ مسلمان ممالک ہو گئے جن میں انڈونیشیا، ملیشیا، ایران اور ترکی ہیں، اور اگلا جو مین جو پریشر ہے وہ ترکی کا ہے امریکہ پر۔ کیوں؟ کیونکہ ترکی امریکہ کے ساتھ مل کر شام میں باغیوں کے خلاف لڑ رہا ہے، اور اسی وجہ سے ترکی امریکہ سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور پھر چین جو ہے وہ امریکہ کے مخالف ہے، امریکہ جو بھی کام کرے گا چین ضرور امریکہ کی مخالفت کرے گا، اس لیے وہ اس معاملے میں ترکی کا ساتھ دے گا۔ اور روس جو ہے وہ اسٹریٹجک طور پر امریکہ اور اسرائیل کا مخالف ہے، تو روس اس وجہ سے چین کا ساتھ دے گا۔ تو دوستو، دنیا دو بلاکس میں تبدیل ہو چکی ہے، اور یہ سب پر واضح ہے، سب کو اس کے بارے میں پتہ ہے، اور امید ہے ان معاملات میں مسلمانوں کو جن حمایتوں کی ضرورت ہے وہ روس اور چین ہی دے سکتے ہیں، جو ان طاقتوں کے بدمست ہاتھیوں کے لیے ایک کانٹے دار بیڑیاں ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔